Game 1 na, game 1. Game 1 sa to ang women bakbakan, Team Karkar versus Team Bulho. Ang sa Team Bulho, Ruby, Ila, Janice, Nancy versus Team Karkar, Mika, Diana, Nicole, Mia. O gi-organize ni o gi-sponsora ni Itsoy Narbuada. Alvin Buntilaw, vlogger, sponsor. Major sponsor na silang duha. Oh, live ta ha. Tuwara. Nancy, agoy kuha gyud usa kamot. Oh, biso. Oy, Ben. Oh, shout out na ni Mark Steven Rube. Oh, Graver Nile, shout out. Shout out sa kong Philip Taburada. Bus Jana Krabaya, shout out. Shout out sa kong Rolig Labog from Dalagit, Cebu. Shout out sa ko ni Edel Bursis. Og ni Chulo Velasco, shout out. Serve Koreana. Oh, Janice di ay. Tuwara. Ila. Wah, abot. Okay, serve Janice. Bakbaka ni ha. Shout out sa kong Bus Jana Krabaya, Sarabaya Street, Talisay City. Og ni Sir Jonathan Arquions. Og shout out ko ni Barangay Captain Elmer Panyoso sa Kabungahan, City of Naga. Hey, Alvin, ipunay niyo abi. Serve Nancy. Bugi dere, pili mo kung nagahay daw ito. Agoy, stop ball Nancy. Ila. Tuwara. Ruby. Agoy, gituklo. Wa na. Hala, kuha pa. Agay, nabuhitay Janice. Sa Bulho ni Dol. Sa Sitio Bulho, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Bakbakan eh, bakbakan. Tuwara. Grabe Ruby, di masagang bulang Ruby. Serve Ila. Kuha pa oh. Ruby, takili ng barko. Agoy, Nancy. Shout out. Jerry Cabunilas. John Tox Cabrero, shout out. Bakbakan eh, bakbakan. Women bakbakan. Out of coverage! Out of coverage! Serve Ruby. Yay! Inside. Pau Ruby de los Reyes, shout out. So, shout out Biloy Montimayor. Oh, shout out Biloy Montimayor. Tuara Janice. La Janice, takili ng barko. Ila. Tuara. Takili na sang barko. Ruby, tsambahan sa kamot. Tuara.
Side. Ruby. Ila. Kuha pa oh. Ila. Mga batanon ba na dyan, oy? Mga 20 pa edad na. Kada sila urot. Mga batanon pa na, mga estudyante pa na. Pila score? Serve Janice. Pila? 4 iguales. La, Nancy. Tuara. La. Agoy. Side out. La. Nancy. Agoy gitoklo. 5-4. Serve Nancy. Side. Ruby. Kuy Mia. Pila. Serve Nancy. Ayay, Tora Ruby. Nancy bitay, Tora. Ruby stop bull. Kuha pa wana. Agoy. La Janice. Allah Nancy kuha pa. Agoy ang drone habuga. Janice. Wana ila. Allah ka bright na ila. Tuklo ka na eh. Oh, 7-4 ang score ha. Ang mo champion ani Treke, ang sikan Toke. Ang champion ni Tuara ni. Yang Mia. Shout out Stephen Pinyo Lapinyas. Game 1 naman ni Dol. Tuara. Kuha pa oh. Agoy Mia. Mia tuklo. Tuara. Inside. Otso. Half yun. Perte ka half yun. Di na klaro. 9-5. Irog chicks, kalaro. Oo. Mate. Pagulian ninyo. Hop. Hala. Sabaw. Alag si Ilang. Anong to Ila? Serve Mia. La. Out. Size na. Ay, ito na din. Kinakasumpa. Size 9. Lami sa bisiwawa akong magayo. Tara. La. Agay kasakit ulit ya. Wa kabot. 7. 8. Ay, doon natin. 8-9. 8-9. Pato, sikan lang. Ayaw lang ko ano eh. Ayaw sikan yung mula. Serve Mia. Jambol eh. Gi. Mia. Wa na sa hydro ba? Tara. Allah. Gi, imo ta. Ayay Mia. Tuklo. Agoy mo tuklo. Mansan. 9 iguales. 9 iguales. Tuara. Hala. Agoy. Nasubraan sa kusog. Bunalan sa atin. Diana. Eduardo Tigli Jr. Shout out. Ayaw kayo sikin mula ninyo. Pila iguales 9. Serve Mika. Utang lang. Pira. Oh. Wa ka subisi Pila, pila. 6-9. 6-9. Okay, good. Servisyo, kamu. Serve Mika. La. Gi. Tuara. Agoy. Grabe mga bola ay galagubo. 9 iguales side out. Matay. 19 dai, 19. Say. Tuara. Oh. Allah. Lagi man. 11 na. 11. Allah. Ayaw jugutong nga. Para daog na ang team Karkar. 11-9. Lagi ah. Para daog ang team Karkar sa game 1. Okay. Serve Nicole. Para Nicole. Wana. Agoy gimbal. Ang nidaog sa game 1 team Karkar Nicole Nia Diana Mika